So, alright guys, part 2 nga pala to. So, linisin na. So, ito pala yung spike. Okay. SBD 631. Buksan na natin yan. About itong part 3 guys. Kapag gusto nyo malinisan yung bat natin. But, ito naman. Ito nga pala yung ano niya. Feather siya. So, ito daw maglaro bukas. Yan guys, malapit na maubos yung time natin. So, may part 3 to. Hey! May part 3 tayo ito guys. So, yun lang. Bye-bye. So, mag-subscribe na kayo please. So, yun lang. Bye-bye guys. Part 3 na lang. Maghintay.